Hello guys, mga paingatlo yung hello, it's me again, it's Adrian. So yan nga na is nakabalik kita pag vlog. And then I'm so happy nga nakabalik na kita kay oh my gosh, syempre na business. So ayun yung pansin takbo kay grabe talaga. Medyo greasy yan oil talaga pagkitaan. But so may napapakita yun na product guys. Very con talaga siya. So ayan siya. So package pa hiya. Ayan naka-stickers pa ayan. Yan. So, paborito natin, of course. So, ayun niya product is adiman, guys. Asya niya nga, strawberry and champagne flavor from Fem, which is 36 ml. Ngayon. Yeah. Na-order ko hiya sa nga shop. Actually, karon na mabahay yung shop. So, na-order ko hiya. Kung napakaya na ka mo, guys, kung tagpiran hiya, tag 99 lang hiya, ha? Tag 99 lang. Yun hiya. Good packaging pa yan. Tinan hiya ha. So, kung gusto nyo magpahamot, gusto nyo pumalting pamot, kung gusto nyo magharamot para iwas, kanitan. So, mapapalitin nyo 19 pesos only, pero para kay pang masayod ato na. Papakita ko nga daha atong screen and shop kung atong ginpalitan hingi para kay ka maka-availhan ay mga apliton ng mga affordable, barato na, and then maupit quality. So, legit in 100%. Ngayon ako yung pagbasula ha. So yun guys, thank you for watching. Yan lang, gusto ka mo paawa untak pahamot. Uy, hindi ba ito guys. Thank you for watching my vlog. Bye bye.